الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله العزيز المنان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله إن من روائع هذا الدين تعظيمه للبر ومن أعظم البر بر الوالدين هذا الدين عظم البر حتى أصبح يعرف به نعم دين الإسلام هو دين البر ومن أعظم البر بر الوالدين لقوله تعالى وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله تبارك وتعالى قارن بين عبادة الله وتوحيده لعبوديته بإصلاح للوالدين ببر الوالدين والإحسان إليهما وبين لنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية كيف نحسن إلى أبوينا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر انظر عباد الله أهمية بر الوالدين التي تأتي مباشرة بعد عبادة الله وتوحيده قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما يعني الأب والأم الأبوين عندما يبلغ الكبر عندك
فلا تقل لهما أف. ما تتقلقش من كلامهم وما تبين لهمش القلق والانزعاج تاعك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تزجرهما ولا ترفع صوتك عليهم حتى تفزعهم. هذا هو لا تنهرهما. وقل لهما قولا كريما وخاطبهم بالتي هي أحسن بالكلام الطيب. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تدلل أمامهم. عبد الله تدلل أمام والديه. نعم هما الذين يستحقان أنك تتدلل أمامهم رحمة بهم. من لا يرحم لا يرحم. إذا كان ما رحمتهمش ما يرحمك حتى إنسان، لا الله ولا الإنسان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وادع لهم. ها واش يأمرك، هذا قضاء الله. وقضى ربك قضاء من الله، أمر أنك تدعي لهم في الحياة وفي الممات. وقل ربي كما أرحمهما كما ربياني صغيرة. أنك تدعي لهم. الله سبحانه وتعالى طلب منك. نسأل الله الثبات. أمر صعيب بر الوالدين صعيب، لأن الله تبارك وتعالى يرضى عنك بسببهم ويغضب عنك لسببهم. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الطبراني والألباني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. إذا كان راضيا عليك رضى عليك الله، وإذا كان سخط عليك سخط عليك الله. أعاذنا الله وإياكم. Serviteurs d'Allah, parmi les merveilles de cette religion, c'est la glorification de la piété. Jusqu'à ce qu'elle soit identifiée à elle, oui, l'islam c'est une relation de piété. Et la meilleure des piétés, c'est celle envers les parents. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: et votre Seigneur a décrété, n'adorez que lui et marquez de la bonté envers vos pères et mères. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne, nous décrète, c'est un décret d'Allah, c'est une injonction. Allah a décrété, votre Seigneur a décrété, n'adorez que lui, l'unicité d'Allah, bien sûr, dans l'adoration. Mais juste après cela, de la bonté, de la bienfaisance ou de la bienséance ou de la piété envers les parents, envers les pères et mères. Et il nous montre comment. Il dit, si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne le brusque pas et adresse-leur des paroles respectueuses et abaisse par miséricorde, abaisse pour eux l'aide de l'humilité et dis ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Allah tabaraka wa ta'ala, il a enjoint l'adoration, son adoration à la bonté envers les parents. Et il nous a montré comment être bon envers les parents, marquer de la bonté envers les parents. Il a dit, si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, s'ils deviennent vieux, alors ne leur dis point fi, ne leur montre pas ton agacement, ne leur dis point fi, et ne les brusque pas à travers les gestes ou la parole. Il ne faut pas les brusquer. Mais par contre, adresse-leur une parole respectueuse. C'est ce que t'a ordonné Allah. Ne l'oublie pas. Et il dit, par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Humilie-toi devant tes parents, pas devant n'importe lequel. Devant tes parents uniquement. Allah t'a demandé uniquement devant tes parents d'être humble. S'humilier devant ses parents, oui, par miséricorde, parce que celui qui ne fait pas miséricorde aux autres, Allah ne lui fera pas miséricorde ni à lui, ni les gens ne lui feront. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala te décrète ça et t'ordonne de leur faire l'invocation de leur vivant et après leur mort. Il dit oh Allah, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Et ben d'Allah, c'est serviteur d'Allah, c'est quelque chose de très important, la bonté envers les parents, parce qu'il y a la satisfaction d'Allah dans la satisfaction des parents, comme l'a rapporté Tabarani dans son hadith, ainsi que l'Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents et le mécontentement d'Allah se trouve, ou la colère d'Allah se trouve dans le mécontentement des parents.
ou dans la colère des parents. Qu'Allah nous en préserve. عباد الله أمر صعيب والعبرة في هذا الحديث. العبرة في الحديث الذي رواه الشيخان وصحيح يعني حديث صحيح بخاري ومسلم وأحمد وغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت من فوق الجبل صخرة فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم قال اللهم كان لي أبوين شيخان كبيران كنت لا أغبق قبلهما لا مال أهلا ولا مالا فأنا أبي طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق أهلي لا أهلا ولا مالا قبلهم لبثت والقدح في يدي حتى برق الفجر يقول فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة ففرج الله عنهم فرجة. نعم عباد الله عبر كثيرة في هذا الحديث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر 3 من الناس 3 نفر خرجوا في سفر عندما جن عليهم الليل رأوا غار كهف دخلوه فانحدرت من فوق الجبل صخرة يعني سقطت هذه الصخرة من فوق الجبل سدت عليهم الغار انطبقت على الغار كما جاء في رواية مسلم. عندما انطبقت على الغار هذه قالوا شوف انظر العبرة الأولى عباد الله أن الناس عندما يصابوا بمصيبة لا يرجعوا إلا إلى الله. ما قالوش نصرخ يسمعنا إنسان ولا ما حاولوش يعني لا حاولوا ما قدروش يدفعوا هذا الصخرة أرجعوا إلى الله. لا يوجد أحد ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وهنا يسن لنا أن ندعو الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال ومن أحسن الأعمال وأصلحها بر الوالدين. لهذا جاء في الحديث أن الرجل قال يا اللهم كان لي أبوين شيخان كبيران يعني يزيد يأكد كبيرا في السن فكنت لا أغبق يعني الغبق هو شراب المساء فكان العشية عندما يدخل ويحلب الغنم تاعو أو المشية تاعو يقدم لهم الشراب أول وقبل كل إنسان قبل أهله قبل زوجته قبل أولاده قبل الخدام تاعو يقدم الأبوين فحتى يشربوا في يوم من الأيام باش يسقي الآخرين. في يوم من الأيام رجع يعني طول الطريق فأنا أبي يعني بعد به الطريق وهو يرعى فرجعش حتى كانوا نايمين فوجدهم نايمين حلب وودانهم المحلب وينتظر فيهم وكراه باش يعطي للصبية ويعطي للزوجة تاعو ويعطي للخدم يشربوا قبل أبويه فمكثا ينتظر حتى استيقظا حتى برق الفجر واستيقظا. عندما استيقظا شربا قالوا اللهم إن كنت تعلم أني فعلته لوجهك ففرج علينا ففرج الله عليهم. ما معناه من أعظم الأمور بر الوالدين ومعناه الإخلاص العمل لله. اللهم إن كنت تعلم أني مخلصا لك في هذا العمل لوجهك. نعم عباد الله بر الوالدين هو الإخلاص العمل لله أنك تعملها لله جل وعلا ما تعملهاش لأبوك ولا لأمك باش يعطيك حاجة ولا تنتظر منه حاجة تعملها لله وتنتظر من أبنائك يعملوها لك نفس الشيء نفس المعاملة. Serviteur d'Allah, un hadith dans les deux authentiques ainsi que Ahmed authentique rapporté par Abdallah ibn Omar qu'Allah le fasse miséricorde. Il dit
Il dit Abdallah ibn Omar dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, leur a dit, il y avait 3 personnes qui sont sorties bien avant vous, qui existaient bien avant vous, ils sont sortis en voyage. Et lorsque vint la nuit, ils ont trouvé une grotte, ils sont rentrés dans cette grotte. Et quand ils sont rentrés dans cette grotte pour passer la nuit, un rocher est tombé du haut de la montagne qui a fermé l'accès à cette grotte. Alors ils se sont dit entre eux, nul ne vous sauvera de ce rocher si ce n'est que vous invoquez Allah avec vos bonnes actions. Et l'un d'eux il a dit oh Allah, moi j'avais 2 parents vieux d'un âge avancé et à qui je ne donnais jamais à boire, à personne, ni à ma famille ni à d'autres avant eux. Et un jour j'ai tardé jusqu'à ce qu'ils soient endormis. Alors quand je suis rentré, j'ai trait pour eux et je ramenais le bol devant eux, je les ai trouvés endormis. Il a dit, cette personne a dit, j'ai détesté donner à boire à mes enfants et à ma femme, ainsi que à mes serviteurs avant mes parents. Et je suis resté comme ça, à les attendre jusqu'à la lueur de l'aube. Ils se sont réveillés, ils ont bu, et Allah, si tu sais que j'ai fait ça uniquement pour ta face, pour ton visage, alors fais-nous voir une issue. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait une petite issue à travers ce rocher, il a fait bouger le rocher. Pourquoi? Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce hadith. Il y a beaucoup d'enseignements. Regardez les gens pieux, les gens qui sont croyants, que quand ils sont atteints par un malheur, ils reviennent vers Allah. Ils n'ont pas dit on va crier, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous entendre. On va ramener des cordes ou on demandera non, ils se sont dit on va revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, parmi les meilleures actions, les bonnes actions, il est de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah à travers nos bonnes actions. Ce n'est pas interdit que quand tu fais une bonne action, tu demandes quelque chose à Allah. Et aussi, sachez que parmi les plus grands biens que tu peux faire, c'est de marquer de la bonté ou de la piété envers ses parents. Envers ses parents, et de le faire avec sincérité pour Allah. C'est ce qu'ils ont fait. Il a dit Allah, si tu sais que je l'ai fait pour toi, c'est-à-dire que tu marques de la bonté et de la piété envers tes parents, mais pour Allah. Et quand tu le fais, Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné une issue. Quiconque craint Allah lui donne une issue favorable. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala جعل بر الوالدين فوق كل شيء إلا فوق عبادته. ولكن حتى في الشرك به جعل استثناء. في الدنيا نعم للوالدين. نحن نعلم أن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن عندما يرجع الأمر للوالدين يقول تعالى وإن جاهداك أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجب عليك أن تصاحبهم في الدنيا بالمعروف، وجب عليك أن تحسن إليهم وتطيعهم في طاعة الله، وأن تحسن صحبتهم وأن تفعل الخير لهم. نعم عباد الله، هذا واجب، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن جاهدك جهاد وإن جاهدك أن تشرك بما ليس لك به علم، تشرك بالله، فلا تطعهما رأفة لك. الله رؤوف بك يقول فلا تطعهما لك وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا واجب أن تصاحبهم في الدنيا بالمعروف. Serviteur d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala, il a mis son unicité au-dessus de tout. Et il a dit dans le sens du verset que Allah ne pardonne pas quand lui porte quelques associés, mais il pardonne à part ça à qui il veut. Mais Allah il a fait une exception pour les parents. Regardez l'importance des parents auprès d'Allah. Allah il a dit même si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance ou aucun savoir, ne leur obéis pas, mais comporte-toi avec eux ici-bas d'une façon convenable. C'est l'obligation de se comporter avec eux d'une façon convenable. Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de te comporter avec eux d'une façon convenable, même s'ils sont
associateurs. Même s'ils portent quelques associés à Allah, Allah il a fait exception, il dit dans ce bas monde, tu dois te comporter avec eux d'une bonne façon, tu dois leur obéir dans l'obéissance à Allah, et tu dois leur faire du bien, et tu dois leur montrer le respect. C'est ça l'adoration, ou c'est ça la bienfaisance envers les parents. Ibadallah, hada amr sahib jiddan. Amr ta'at al-walidayn wa amr الإحسان إليهم والبر إليهم أمر سعيد ولكن يرجع لنا بالفائدة كبيرة. لو نرجع إلى حديث البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أي الأعمال أحب إلى الله. انظر عبد الله، قلت أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، طاعة الله طبعا وعبادته. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. مباشرة من أحب الأعمال إلى الله وأحب الأعمال إلى الله أولا طاعة الله في عبادته في الصلاة على وقتها، ثم ثانيا نعم عباد الله، ثانيا هي بر الوالدين. ويؤكده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة والجهاد أريد الأجر من الله. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أحد من والديك حي؟ قال نعم بل الاثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الأجر من الله؟ يؤكد عليه. قال نعم. قال فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. الأجر خير من الهجرة وخير من الجهاد بر الوالدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع إليهما فأحسن صحبتهما. تريد الأجر من الله، يؤكد عليه. نعم عباد الله، طاعة الوالدين وبر الوالدين من أعظم الأمور، حتى هي خير من الهجرة وخير من الجهاد، فلنعتبر يا أولي الألباب. Serviteur d'Allah, Ibn Mas'ud a rapporté dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari. Ibn Mas'ud a dit, j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur quelles sont les meilleures œuvres aimées d'Allah, quelles sont les meilleures actions aimées d'Allah, les plus aimées d'Allah. Et lui a dit la prière dans son heure ou à l'heure. Il lui a dit ensuite quoi? Il lui a dit la piété envers les parents. La piété envers les parents, ça vient en deuxième position après l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est parmi les œuvres les plus aimées d'Allah. Comme l'injustice envers les parents peut être la plus détestée d'Allah. Cette action est la plus aimée d'Allah, c'est celle de marquer de la bonté envers les parents. Après l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a dit la première c'est la prière à l'heure. Ensuite c'est la bienfaisance envers les parents. Et c'est confirmé dans un autre hadith rapporté par Bukhari ou Muslim dans leur authentique, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah les agrée. Ils ont dit à un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit au messager d'Allah, je suis venu te faire allégeance ou te prêter allégeance quant à l'immigration, le hijra et le djihad. Je cherche la récompense d'Allah. Cette personne, le prophète, le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, lui a dit, est-ce que tu as l'un des deux parents vivants? Il lui a dit oui, même les deux. Il lui a dit, et tu veux la récompense d'Allah? Il lui a dit oui. Et il lui a dit, retourne auprès d'eux et marque l'heure de la bienfaisance. Et comporte-toi d'une manière bienfaisante avec eux. C'est ça la récompense d'Allah. C'est mieux que pour toi que le djihad et que le hijra.
C'est important, aussi important que ça, mes frères. C'est aussi important que ça, l'adoration, la bonté envers les pères et mères. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد طه الأمين فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وببر الوالدين. بر الوالدين هذا الأمر ليكون من أعظم الأمور لدخل الإنسان الجنة. جاء في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت من هذا؟ الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت من هذا؟ قيل لي حارث بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله كذلكم البر وكان حارث بن النعمان أبر الناس بأمه كان يبين لها حبه واحترامه لها وكان يطيعها وكان يحسن صحبتها وكان يفعل الخيرات لها كان أبر الناس بأمه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قراءة في الجنة اسأل عن هذا الإنسان قالوا له حارث بن النعمان فقال كذلكم البر الذي يدخلكم إلى الجنة. بر الوالدين كما قد يكون لكم نقمة أعاذنا الله وإياكم عباد الله. لأن روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأعظم الكبائر بأكبر الكبائر. الكبيرة يعني كبيرة الذنوب هي من الكبائر ديجا شيء عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. الشرك بالله ثم عقوق الوالدين عباد الله أمر صعيب جدا. عقوق الوالدين تدخلك للنار إذا كانت من أكبر الكبائر. حقوق الوالدين التي قال عنها الطبري ابن جرير الطبري في تفسيره لسورة الأعراف. والأعراف هو مكان بين الجنة والنار. على الأعراف رجال نساء ورجال موجودون على الأعراف ما دخلوا الجنة ما دخلوا النار ولا دخلوا الجنة. يقول عنهم ابن كثير أنهم يعني تساوت حسناتهم وسيئاتهم. ويقول ابن جرير الطبري في تفسيره لهذا الأعراف يقول أولئك ناس ماتوا في سبيل الله الشيء الذي منعهم من الدخول إلى النار ولكن ماتوا بعقوق الوالدين الشيء الذي منعهم بالدخول إلى الجنة. الله أكبر. اللهم ارحم والدينا والدين المسلمين والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اهدنا واصلحنا وأعنا على بر والدينا من كانوا لهم يعني أولياء في الحياة والذي توفوا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهما كما ربيانا صغيرا. Serviteurs d'Allah, je vous recommande à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et la piété envers les parents. Qu'Allah nous donne la possibilité d'être pieux envers nos parents. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith rapporté par Ahmad al-Nasa'i et d'autres d'après Aïcha radiallahu anha qu'Allah l'agrée. Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit je suis rentré au paradis. C'est le prophète qui parle, je suis rentré au paradis, j'ai entendu une lecture, j'ai dit qui c'est cette personne? On lui a dit c'est Harith ibn Na'man.
Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est comme cela la piété. C'est comme cela la piété. Il a dit que Harith ibn Nu'man était la personne qui marquait le plus de la bonté pour sa mère. Il était à son service, il lui montrait l'amour et le respect. Il lui obéissait. Il se comportait avec elle de façon convenable. C'était la personne la plus pieuse envers ses parents, envers sa mère en particulier, ce Harith ibn Nu'man. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est comme cela la piété, c'est comme cela la piété qui te fait rentrer au paradis. Mais elle peut être aussi désagréable. L'injustice envers les parents ou la désobéissance envers les parents. Parce que dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: voulez-vous que je vous informe? Je vais vous informer des plus grands parmi les grands péchés. Déjà le grand péché c'est énorme. Il leur a dit: je vais vous informer des plus grands parmi les grands péchés. Il leur a dit: le premier c'est l'association à Allah, le deuxième c'est l'injustice ou l'ingratitude envers les parents. Comme ça peut être une chose qui peut nous faire entrer au paradis, ça peut être aussi une chose qui peut nous faire entrer en enfer, qu'Allah nous en préserve. Parce que Ibn Jarir Tabari, quand il fait l'exégèse de Surat Al-A'raf, l'A'raf c'est un endroit entre le paradis et l'enfer. Il y a des gens dessus qui ne sont pas rentrés en enfer, qui ne sont pas rentrés au paradis non plus. Ibn Kathir il dit que c'est des gens dont les hasanat et les bonnes actions et les mauvaises actions sont égales ou égaux. Ibn Jarir Tabari il dit dans l'exégèse des gens de l'Araf, il dit ce sont des gens qui sont morts sur le sentier d'Allah, ce qui leur a interdit de rentrer en enfer, mais qui sont morts injustes envers leurs parents, ce qui les a interdits d'entrer au paradis. C'est tellement important que Allah tabaraka wa ta'ala أن يغفر لنا ويتوب علينا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وبارك لنا فيما أعطيت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين. ونذكر عنا الأخ يعني توفى له الأخت خالو، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ويرحم موتى المسلمين كلهم. وكاين الأخ معنا يعني يصلي تاني كان عنده أخت تقوم بعملية، إن شاء الله نطلب من الله تبارك وتعالى يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يشفيها. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم ارحمهم برحمتك يا ربي كما ربيانا صغيرا. اللهم أعلمهم وفرحهم بهذا الفرحة بهذا الدعاء هذا يا أرحم الراحمين، وتقبل منا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.